वहाँ पर जो ड्राइवर हजरात थे ना, जो पर्सनल गार्ड्स के साथ होते हैं और साहब के साथ होते हैं, तो वो बहुत पुराने अरसे से वहाँ पर थे, 14-15 साल थे। उनकी थोड़ी ना हुकूमत थी वहाँ पर, तो इस वजह से जिस भाई ने मुझे बुलाया था तो वो उसके साथ मसले मसाइल कर रहे थे कि भाई को नौकरी से निकालने के बारे में कह रहे थे। तो इस वजह से भी मैं सोच में पड़ा हुआ था कि अगर मेरी वजह से उस भाई की नौकरी चले जाए तो फिर क्या फ़ायदा, मैं खुद ही वापस चला जाता हूँ। मैं ये सोच चुका था। जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ दिन बाद मुझे मिले वहाँ पर 2 सांप, एक काले रंग का था और एक सफ़ेद रंग का सांप था। मुझे वहाँ पर मिला, हमारे इलाके के सांप थे। मैं स्पेशल उनको मिलने गया, उनसे बातचीत भी की, सब कुछ किया। स्पेशल मैं उनके लिए गया कि यार अपने इलाके के बंदे हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो मैं उनके पास गया, उनको मिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अमीर अहमद। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात इस बारे में करने वाले कि पिछले दिनों में मैंने कुछ वीडियो अपलोड की थी बना कर के। मैंने बताया था कि मैं लाहौर में गया हुआ था किसी जॉब के चक्कर में। किसी भाई से मैंने बात की हुई थी, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि एक भाई से मैंने बात की हुई थी प्राइवेट जॉब के बारे में। साहब को मैंने कहा हुआ था अगर जगह बनती है तो मुझे बताना। तो जैसे ही जगह बनी तो भाई साहब ने मुझे बताया, और पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया था, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब ने मुझे कॉल की तो फ़ौरन से निकल आओ, जगह बन गई है। तो मैं यहाँ से निकल गया। यहाँ से मैं निकल गया लाहौर। 5 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 13 तारीख थी जब मैं यहाँ से गया, और आज 17-18 होगी, जितने दिन बनते हैं आप देख सकते हैं आपके। 13 तारीख को मैं यहाँ से गया था। 13 तारीख को मैं यहाँ से गया था। तो तभी से जब मैं वहाँ पर गया पहले दिन तो मैं वीडियो नहीं बना सका कोई। रास्ते में पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ से मैं बिल्कुल जल्दी में निकला था, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। अगले दिन मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, बताया था कि मैं लाहौर से किस तरह से आया, और उससे अगले दिन मैंने एक और वीडियो बनाई, उसमें भी मैंने बताया कि मतलब किस लिए मैं ये लाहौर गया था। तो अभी मैं वापस आया हूँ अपने नए घर की छत के ऊपर बैठा हूँ, वापस मैं मियाँ वाली आ गया हूँ। तो बाकी की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मैं वापस क्यों आ गया हूँ, क्या ऐसी वजह हुई, क्या सीन थे कि मुझे लाहौर से वापस आना पड़ा। अल जलील गार्डन में गया था, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। पहले एक की बात तो यह है कि जब मैं जहाँ से गया तो पहले दिन रात मैंने गुजारी, तो सुबह मैंने भाई लोगों को कहा कि हाँ भाई क्या करना है। उन्होंने कहा जी टेंशन ना लो, काम हो जाएगा। मैंने भी यही सोच लिया कि काम हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि क्या होगा। आगे की कहानी आपने एंड तक देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आएगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ से मैं निकल गया तो सुबह जब हुई तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई नहीं टेंशन नहीं लेनी। वो दिन भी इसी तरह से गुजर गया, कोई काम नहीं हुआ, पूरा दिन वेले ही गुजर गया। फिर मैंने शाम को उसको कहा तो उसने कहा भाई तुम्हारी हाज़िरी लग चुकी है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले उसने कहा कि जी तुम्हारी हाज़िरी लग चुकी हुई है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप जैसे फ्री रहो, आपको कोई मसला नहीं, आपकी हाज़िरी लग चुकी है, आपकी दिहाड़ी लग रही है। तो मैं सोच में पड़ गया यार ये क्या कह रहे हैं यार, मेरे आईडी कार्ड भी मेरे पास है, कोई चीज़ फार्म वगैरह कोई चीज़ फिल नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, हाज़िरी मेरी कैसे लग गई। तो फिर भी मैंने कहा छोड़ो देखते हैं। फिर अगले दिन दूसरे दिन मैंने उससे बात की, फिर वही बात, मतलब तीसरे दिन, एक दिन मैं गया, दूसरे दिन बात की, फिर तीसरे दिन मैंने कहा सुबह हाँ भाई क्या करना है। फिर उसने कहा यार तुम क्या टेंशन ले रहे, क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारी हाज़िरी लग चुकी हुई है, क्या करते हो, और तरह तरह की बात इन्हें इस तरह से करने लगे। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है हो। मुझे तो यकीन था उन पर, इतबार किया हुआ था मैंने उन पर, तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा काम। तीसरा दिन भी इसी तरह से गुजर गया वेले ही। उन्होंने यही कहा कि यार तुम्हारी हाज़िरी लगी हुई है, क्या करते हो, इसी पहन के ऐसे ही ड्यूटी करनी है और ऐसे भी तुम्हारी दिहाड़ी लग रही है, टेंशन ना लो। तीसरा दिन, फिर चौथा दिन इसी तरह से आया। चौथे दिन फिर मैंने वही बात की सुबह, हाँ भाई क्या करना है। फिर उसने वही बात की कि हाँ यार आज तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं खुश हो गया, उसने इस तरह से कहा कि काम हो जाएगा, तो मैंने भी कहा ठीक है। उसी तरह से फिर दिन गुजरा। जब दोपहर का टाइम हुआ, तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे का टाइम होगा, तो उसने मुझे बुलाया।
مجھے دفتر میں لے گیا جہاں پر میرا انٹرویو ہونا تھا. وہاں پر میں گیا, انٹرویو تو نہیں ہوا. جس افسر نے انٹرویو لینا تھا اس نے صرف دیکھا اور اس نے کہا کہ فارم لے آؤ, فارم فل کر دیتے ہیں. یہی بات ہوئی کہ میں نے کہہ دیا کہ ہاں یار میرا کام ہو گیا, مطلب ہو گیا. اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتانا بھول گیا, سوری, پہلے وہ ویڈیو میں بتانی چاہیے تھی لیکن پہلے میں نہیں بتا پایا, تو اب بتا دیتا ہوں کہ جب میں وہاں پر گیا تو کچھ دن بعد مجھے ملے وہاں پر 2 سانپ, ایک کالے رنگ کا تھا اور ایک سفید رنگ کا سانپ تھا. مجھے وہاں پر ملا, ہمارے علاقے کے سانپ تھے. میں اسپیشل ان کو ملنے گیا, ان سے بات چیت بھی کی, سب کچھ کیا. اسپیشل میں ان کے لیے گیا کہ یار اپنے علاقے کے بندے ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں, تو میں ان کے پاس گیا, ان کو ملا, بات چیت کی. تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں کہ تمہارا کام یہاں پر نہیں ہونا, بستر بوری اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے, تمہارا کام نہیں ہونے والا. میں سوچ میں پڑ گیا, یار میں کہاں سے ان کو ملنے آیا ہوں. صبح صبح اٹھ کر میں نے سوچا یار بھائی آئے ہوئے ہیں, جا کر مل لیتا ہوں. اور انہوں نے یہ کہانی کر دی آگے سے. میں حیران ہو گیا, یار کر کیا رہے ہیں. تو میں نے پھر بھی کہا چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں, دفعہ مارو. میں وہاں سے نکل گیا. پھر اسی طرح سے باقی کی بات میں نے بتا دی نا, تو ڈیلی کی روٹین کے مطابق اسی طرح سے ان سانپوں کے پاس میں جاتا تھا. علاقے کے بندے تھے تو بندہ بات چیت کر لیتا, دل کرتا یار, لیکن وہ ڈسنے سے نہیں رہتے. صحیح بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح سے میں بتا رہا تھا کہ جب چوتھا دن ہوا تو چوتھے دن اسی طرح سے انٹرویو بھی ہو گیا. نیچے میں آیا کالے سانپ کے پاس, تو اس نے کالے سانپ نے مجھے بلایا, ہاں بھائی ہو گیا کام. تو میں نے کہا ہاں جی ہو گیا. انٹرویو ہو گیا, ہاں بھائی میں نے کہا. اس نے صرف میرا منہ دیکھا ہے اور پاس کر دیا. اسے وہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کالے سانپ کو. جب میں پہلے دن سے بھی گیا تھا نا, تو اس بارے میں کہہ رہا تھا کہ پرسنل سیکورٹی میں میرا کام ہو جائے گا, تو اس کالے سانپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو چھوڑے, مجھ سے بڑا ہے تو میں تو اس کی عزت کرتا تھا. میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی, میں اسے کچھ بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا خیر یار بڑا ہے, کچھ نہیں کہتے, چھوڑو جیسی باتیں کر رہا ہے, اپنا رشتہ دار تو ہے. تو وہاں سے میں نکل گیا. جب کام ہوا تو تقریباً 4-5 بجے کا ٹائم ہوگا کہ وہ بھائی صاحب میرے پاس آئے جس نے مجھے ادھر رکھوانا تھا, جس نے بھرتی کروانا تھا, جس نے نوکری کے لیے مجھے بلایا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک اور جگہ ہے کسی اور صاحب کے ساتھ, تمہارے میں کروا دیتا ہوں, بہت اچھی جگہ ہے. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں جانا. میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں نے نہیں جانا. تو اس نے پھر بھی اس صاحب کو بلا لیا اور مجھے پھر بلایا. اس نے کہا شام کو کہ آئے ہوئے ہیں تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں جانا, میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں نے وہی کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ کام تو تمہارا نہیں ہونے والا. اسی ٹائم میں نے جب یہ بات سنی تو پتہ تو مجھے پہلے چلا ہوا تھا, اتنے دن گزر بھی گئے تھے. میں تو کچھ دیکھ کر ہی گیا تھا کہ اس نے مجھے بلا لیا تھا, اس بھائی وسیم بھائی کا نام تھا جس نے مجھے بلایا تھا. میں تو اس کے کہنے پر فوراً سے وہاں پر چلا گیا. تو اس نے مجھے یہ صلہ دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. جو ڈرائیور حضرات تھے نا, جو سیکورٹی پرسنل گارڈز کے ساتھ ہوتے ہیں اور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ بہت پرانے عرصے سے, مطلب بہت زیادہ عرصے سے وہاں پر تھے. 14-15 سال تھے, 10-12-13 14-15 سال جتنے بھی. تو ان کی تھوڑی نا حکومت تھی وہاں پر. تو اس وجہ سے جس بھائی نے مجھے بلایا تھا تو وہ اس کے ساتھ مسئلے مسائل کر رہے تھے کہ تم نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا, اس بھائی کو ایسے کیسے بلا لیا. تو یہ مسائل بھی ہو رہے تھے. تو بھائی کے ساتھ بھی مسئلہ ہو رہا تھا, وہ بھائی کو نوکری سے نکالنے کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو اس وجہ سے بھی میں سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اگر میری وجہ سے اس بھائی کی نوکری چلے جائے تو پھر کیا فائدہ, میں خود ہی واپس چلا جاتا ہوں. میں یہ پہلے بھی میں یہ سوچ چکا تھا. تو پھر بھی شام کو اسی بھائی صاحب کی کال آئی جس نے مجھے بلایا تھا. اس نے کہا کہ آپ کرو, پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو میں نے بھی ہاں کر دی اسی طرح سے. تو اس کے بعد ایک شاکر نام کا بندہ تھا جس نے ہمیں وہاں پر رکھنا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے میری بے عزتی کروا دی ہے. ایسے ہی نا نام سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے اسے منع بھی کر دیا تھا کہ صاحب کو نہ بلاؤ جس صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کہیں اور دوسری جگہ پر. انہیں خود سے ہی بلا لیا اور پھر اس نے اوپر سے یہ بات کہہ دی کہ تم نے میری بے عزتی کروا دی ہے, تم سامان
बेइज्जती करवा दिया तो तुम्हारा काम अब नहीं होने वाला, तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर जाना चाहो तो चले जाओ यहाँ से। मैंने चुप करके सामान उठाया और वहाँ से मैं चला गया। उसके बाद वहाँ से तो मैं निकल आया, तो बाद में मुझे पता चला कि ये सब कार्रवाई किन लोगों की थी, कि कौन कौन लोग थे जो ये कार्रवाई कर रहे थे पीछे से। तो मुझे पता चला कि वो काला सांप और दूसरा सफ़ेद सांप, इन दोनों की सब कार्रवाई थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पर स्पेशल गार्ड भर्ती हूँ, क्योंकि उनको जलन हो रही थी कहीं भी ये हमसे ऊपर ना हो जाए। इनकी हिरस होती है एक तरह की ना, मतलब समझते हैं आप, जलन सी हो रही थी उन्हें। तो खैर काम तो नहीं हुआ, मैं भी वहाँ से चुप करके निकल दिया। मैंने कोई दूसरी बात नहीं की, ना मुझे कहने की ज़रूरत थी। मैं वहाँ से चुप करके निकल आया और यहाँ पर आ गया और अभी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बात होती है कि किसी पर भी आज के दौर में आप एतबार ना करें। मैं जैसे उस वसीम भाई पर एतबार करके वहाँ पर चला गया था, उस भाई ने कहा आ जाओ काम हो जाएगा, मेरा 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपया खर्चा भी ज़ाया हो गया उसकी वजह से, और 5-6 दिन भी ज़ाया हुए। उसने मेरे साथ ज़बान भी की हुई थी कि जो दिन आपके गुजर रहे हैं ये इनकी आपको दिहाड़ी ज़रूर मिलेगी। तो वो 5-6 दिन भी गए मेरे और 5-6 हज़ार रुपया भी गया, और जो जलील ख्वार हुआ वो भी साथ में। तो फिर भी खैर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो यही वजह थी कि मैं लाहौर से वहाँ से वापस आ गया। तो आगे से इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये आप सिर्फ इन्फॉर्म कर ले कि ये सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए था कि क्या कुछ हुआ वहाँ लाहौर में मेरे साथ, तो वो सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए अमीर हमजा भाई को इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह।